Kucung pati lem kepo ungya. Men sudah tarik las. Ya bodoh jadi nang kelar mayang ke. Men kaya. Ada hingga 2008 সরকার ফাইমনি যাবো 2019 কে বিধানসভাও কাউন্টি চালাইয়ে 50টা সিট মা খেগানে 50টা সিট করে নিনি ডাইরেক্ট ফাইন নমরি গ্রামে টেকিং চলে নিমা ফেব্রুয়ারি 16 তারিখ কে বড় নমসিয়া যারা সিনি এডিসি টিটিসি টিটিসি অমনি ইলেকশন বলেছে যতনা অব যতন সেমানখা সেকাঙ্গো কিসা যতন সেমনো যে বিদেশ কমিটি ইলেকশন নাই সিন হরা যতর কিশোর বিদেশ কমিটি অকক সাগে কিন্তু বো তাকাই সেমানখা যে অব টিটিসি নাই বিদেশ কমিটি মিয়া তিনি অপ্রুভ মেম্বার তাবুগো সিন সামু খাই দङ কিন্তু দুখু বিশ্বর বিনিস রাইখো করে আগে আব তিনি তা মিটিং খাইজাगा সাগারে হামবাই जब कमेडिया तापुरोनो मेन किनी चिनी पार्टी आईपीएफ ईस्ट लेमरा डिविजन कमिटी नि सिंडियो सेहारवो नुनासरा ग्राम पंचायत बा बीसी आरो जो चिनी आईपीएफ पार्टी नि तरफते जों बरवो केहा गुरा सभा लायहा अब गुरा सभा केबन सिंडियो जोंरनि समस्या समाधान खेरमान बाओ मात्मा समस्या तो मात्मा ब्रं माइया तो आबरो मक्सुं जासायखिए नायफायो रनि ताकुम खुरावै जों गाव सालायहा आबो सालायबोनि सिंगियो जों नायनोहा माइहा रो केहा एकदम दुर्गम एलाका ओ दुर्गम एलाका सिंगियो मेन समस्या रो कारेन्ट फुक्रৈ दै किन्तु दै तो निला सायो रिया मा हिया के पार्टी मो किन्तु ताउ जरा आबो कुनु सक्सेस उया को केरनि तापुरो दैमा नुया कारेन्ट माइ आखबे बिपद गाय तमनो सुंनाय फाय नहा आबो निसिदिनो जों पिनि चिनिरो सभा खेमो गुरा सभा निसिदियो जों बरनि पाउनो तैनाये जों ऊपर महलवा तैनाय जेहेतु रावो पारावो जों जे माइया उं तमो माइयात मान बा पान्दावो जों ऊपर महलवा जों जानावनाय बा माइ फोथांनाय हियो जों आसा खिये ब्रावबाय जतबे गाव सालायहा बुजुक फेमिलि बेग दङ र बराव दङ 36 फेमिलि निनसिनि मं आइनिसनि मुंखे आं ईस्ट लेमरा डिविजन पार्टी आईपीएफ जनरल सेक्रेटारि मुंखे आइनि धनन्जय रिया